The term scientific revolution refers to a period of drastic change in scientific thought that took place roughly from 1500 up to 1700 AD. This was the period when what we call modern scientific began to take shape. The scientific revolution was a new way of thinking about the natural world. The natural world refers to all of the animals, planets, and other things existing in the nature and not made or caused by people or human being. During the period of scientific revolution, scientists made careful observation, experimentation, and scientific reasoning to gather knowledge and conclusion about the physical world. Improvement in technologies began to undermine many long-held theories. ሳይንቲፊክ ሪቮሉሽን ወይንም የሳይንሳዊ ጠባዊ ዕውቀት አብዮት የሚገልጸው ከ1500 እስከ 1700 ዓመተ ምህረት የነበረውን ጥብቅ የሆነ የሳይንሳዊ ግኝት ለውጥ ነው። ይህ ዘመን የዘመናችን ሳይንስ ቅርጽ ያስያዘ ነበር። የዚህ ዘመን የሳይንሳዊ ግኝት አብዮት ተፈጥሯዊ የሆነውን ዓለም በተመለከተ አዲስ ያስተሳሰብ መንገድ ነው። ተፈጥሯዊ ዓለም ስንል ሁሉንም እንስሳቶች ፕላኔቶችና በሰዎች ያልተፈጠሩ ሌሎችም ነገሮች ጨምሮ ማለታችን ነው። An early challenge to accepted scientific thinking came in the field of astronomy. Astronomy is the study of everything in the universe beyond Earth's atmosphere. In 1543, a Polish clerk and astronomer named Nicolaus Copernicus challenged or disproved the early Ptolemaic geocentric theory about the movement of the sun, the moon, and planets. Ptolemaic theory claimed that the Earth is the center of the universe. Ptolemy's geocentric theory stated that the celestial bodies like the sun, the moon, planets, and stars all revolved around the Earth. Copernicus made 25 years careful study of planets' movement, and he formulated a new theory called heliocentric or sun-centered theory. Heliocentric theory or sun-centered theory stated that the stars, the Earth, and other planets revolved around the sun. But heliocentric theory was banned by the Catholic Church because for centuries the Church taught for her people Earth was the center of the universe. In 1610, an Italian astronomer named Galileo Galilei. Galileo lived from 1564 up to 1642. Galileo propounded the law of falling bodies and greatly improved the telescope. Using his improved telescope, he discovered 4 moons in orbit around Jupiter. These discoveries definitively showing that the Earth was not the center of all motion in the universe. His findings went against both the Catholic and Protestant church teachings and authority. Because of this, in 1633, Galileo stood before the court in Rome. At his trial, he was found guilty and was confined to his home. የቀደምቱ የሳይንሳዊ አስተሳሰብን ያለመቀበል ተግዳሮት የመጣው በስነ ፈለግ ጥናት ዘርፉ ላይ ነበር። በ1543 የፖሊሹ የስነ ፈለግ ተመራማሪ ኒኮላስ ኮፐርኒከስ ከዚህ ቀደምት የነበረውን የፕቶሌሚ የመሬት የህዋ ማዕከልነት የሚገልጽ ጽንሰ ሐሳብን ሐሰትነት በማጋለጥ የህዋ ማዕከል መሬት ሳትሆን ፀሐይ ነች በማለት አጋልጧል። በዚህም የሰማይ ፍጥረታት በሙሉ ፕላኔቶች፣ ከዋክብት፣ ጨረቃና መሬትን ጨምሮ በፀሐይ ዙሪያ ይሽከረከራሉ በማለት ተናግሯል። ኮፐርኒከስ በዚህ ለ25 ዓመታት ጥናት አድርጓል። ግን ይሄ ግኝቱ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተቃውሞ ገጥሞታል። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ለዘመናት መሬት የህዋ ማዕከል ነች እያለች ስታስተምር የኖረች ነበረች። በ1610 ጣሊያናዊ የስለፈለግ ተመራማሪ ጋሊሌዮ ጋሊሌይ የአካል የውድቀት ህግን ያቀረበና አጉልቶና አቅርቦ የሚያሳይ መሳሪያን ያሻሻለ ነበር። የኖረውም ከ1564 እስከ 1642 ነው። ጋሊሌዮ በአዲስ መልክ ያሻሻለውን አጉልቶና አቅርቦ የሚያሳይ መሳሪያውን በመጠቀም 4 ጨረቃዎች እንዳሉ አይቷል ወይንም አረጋግጧል። ይህ የሚያመላክተው መሬት የህዋው ሁሉ እንቅስቃሴ ማዕከል እንዳልሆነች ነው። ይህ ግኝቱ በካቶሊክና በፕሮቴስታንት እምነት አስተምሮ በተቃራኒው ሆኖ ተገኝቷል። በዚህም ተከሶ በሮም ፍርድ ቤት ችሎት ቀርቧል። በዚህ ግኝቱ ጥፋተኛ ተብሎ በቤቱ የቁም እስረኛ እንዲሆን ተፈርዶበታል። Another scientist, Isaac Newton. Newton studied mathematics and physics at Cambridge University. Newton formulated a single theory of motion,
A single theory of motion described that the relationship between the motion of a body and the forces acting on it. Newton was 26 years old when he discovered that the same force ruled motion of the planets and all matters on Earth and in space. This was the laws of universal gravitation. Universal gravitation laws stated that every object in the universe attracts every other object. The degree of attraction depends on the mass of the objects and the distance between them. ሌላኛው ሳይንቲስት አይዛክ ኒውተን ነው። ኒውተን በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ሂሳብና ፊዚክስን አጥንቷል። ኒውተን የእንቅስቃሴ ጽንሰ ሐሳብን ያወጀ ነበር። ይህን የእንቅስቃሴ ጽንሰ ሐሳብ ሲደነግግ 26 ዓመቱ ነበር። ይህ ጽንሰ ሐሳቡ ዓለም አቀፍ የስበት ህግ በመባልም ይታወቃል። በኋላ ያለ ማንኛውም አካል የትኛውንም ሌላ አካል ይስባል የሚል ህግም ነበር። የስበት መጠኑ የአካል ባለው ግዝፈትና በመካከላቸው ያለው ርቀት ይወስነዋል። Careful observation and the use of scientific method eventually became more important in many different fields. Scientists develop new tools and instruments to make the precise observations that the scientific methods demanded. The first microscope was invented by a Dutch makers of eyeglasses named Zacharias Janssen in 1590. In the 1670s, a Dutch amateur scientist named Anton van Leeuwenhoek used a microscope to examine red blood cells for the first time. In 1643, one of Galileo's students, named Evangelista Torricelli, developed the first mercury barometer. Mercury barometer is a tool used for measuring atmospheric pressure and predicting weather. Named Gabriel Fahrenheit, made the first thermometer to use mercury in glass. Fahrenheit's thermometer showed water freezing at 32 degrees. A Swedish astronomer named Anderson Celsius created another scale for the mercury thermometer in 1742. Celsius mercury thermometer showed freezing at 0 degrees Celsius. በጥንቃቄ ምልከታ የማድረግና በጥልቀት የመመርመር ሂደቶች በብዙ ዘርፎች ላይ እጅጉን ጠቃሚ ነው። ሳይንሳዊ ሂደቱ የሚፈልገውን በጥንቃቄ ምልከታ ለማድረግ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ ባለሙያዎች አዳዲስ ዕቃዎችንና መሳሪያዎችን አዳብረዋል። የመጀመሪያው ማይክሮስኮፕ ወይንም አጉልቶና አቅርቦ የሚያሳየው መሳሪያ የፈጠረው የደቹ የአይን መነጽር ሰሪ ዛቻሪስ ጃንሰን በ1590 ነበር። በ1670ዎቹ የደቹ ሳይንቲስት አንቶን ቫን ሊeuwenhoek ማይክሮስኮፕን ቀይ የደም ሴሎችን ለማየት ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቅሞታል። በ1643 ቶርሲሊ የሜርኩሪ አየር ግፊት መለኪያን ሰርቷል። በ1714 ፋረንሂት የመጀመሪያውን የሙቀት መለኪያ መሳሪያ ፈጥሯል። የፋረንሂት የሙቀት መለኪያ መሳሪያ በ32 ዲግሪ ውሃ ሲቀዘቅዝ ያሳያል። በ1742 ሴልሲየስ የሜርኩሪ የሙቀት መለኪያ መሳሪያ ፈጥሯል። የሴልሲየስ የሙቀት መሳሪያ መለኪያ ውሃ በ0 ዲግሪ ሴልሲየስ ሲያቀዘቅዝ ያሳያል። Great advances were also made in the study of medicine, human body and chemistry. A Finnish physician named Andris Vesalius dissected human corpus and published his observations in his book entitled The Structure of Human Body in 1543. This book was filled with detailed drawing of human organs, bones and muscles. In 1700s, British physician Edward Jenner introduced a vaccine to prevent smallpox. Jenner used cowpox to produce the world's first vaccination. በጤናው በሰው አካልና በኬሚስትሪም ዘርፍ ታላላቅ ግኝቶችን መጥቷል። የፍሌሚሽ የሕክምና ጠበብት የሰውን አካል በመሰነጣጠቅ ስትራክቸር ኦፍ ዘ ሂውማን ቦዲ በሚለው መጽሐፉ በ1543 አሳትሟል። ይህ መጽሐፍ የሰውን አካል የሰውነት ክፍል አጥንትና ጡንቻ ስዕሎችን የተሞላ ነበር። በ1700ዎቹ የብሪቲሹ የሕክምና ጠበብት ጂነር የፈንጣጣ ክትባትን ያመጣ ነው። ሮበርት ቦይል pioneered the use of the scientific method in chemistry. Boyle is considered the founder of modern chemistry. Boyle proposed the matter was made up of smaller primary particles that joined together in different ways. Boyle's most famous contribution to chemistry is Boyle's law. Boyle's law explains how the volume, temperature and pressure of gas affected each other at a constant temperature. ሮበርት ቦይል በኬሚስትሪ የሳይንሳዊ ሂደት ላይ ይታወቃል። ቦይል የዘመናዊ ኬሚስትሪ መስራች ተደርጎም ይወሰዳል። ቦይል ቁስ አካል ጥቃቅን ነገሮች በተለያየ መንገድ በመጣበቅ የሰሩት ነው የሚል ድንጋጌን ያመጣ ነው። On this class, let us see the period of enlightenment. The breakthrough in science mentioned during the scientific revolution soon moved into other fields of life.
philosophers and scholars across Europe and colonial Northern America began to reevaluate long-held beliefs about human condition, most probably the rights and liberties of ordinary societies. They sought new insights into the underlying beliefs regarding government, religion, economics, and education. Their efforts spurred a new intellectual movement known as the Enlightenment that stressed reason and thought and the power of individual to solve problems. It was also known as the Age of Reason. The period of Enlightenment reached its height in the mid-1700s and brought great change to many aspects of Western civilization. በዚህ ርዕስ የብርሃን ዘመን የአስተሳሰብ ልህቀትን በተመለከተ በጥልቀት እንማራለን። በሳይንሱ አብዮት ወቅት የነበሩ አጠቃላይ ሁኔታዎች አዲስ የአስተሳሰብ ደረጃን አምጥተዋል። በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ በተለይ የሰው ማህበረሰብን መብት በተመለከተ እንዲሁም ነፃነትን የመሳሰሉ ጉዳዮችን ይዘው ምሁራን ዞር ብለው ተመልክተዋል። በዚህ ወቅት የምሁራዊ አስተሳሰብ አራማጆች የማህበረሰብ አስተዳደርን በተመለከተ፣ የህዝብ አስተዳደርን በተመለከተ፣ ሃይማኖትን በተመለከተ፣ የኢኮኖሚ ሁኔታን በተመለከተ እና ትምህርትን በተመለከተ አርቀው አስበዋል። በሳይንሳዊ አብዮት ወቅት የነበሩ እንቅስቃሴ አዲስ የምሁራን የአስተሳሰብ ወይንም የብርሃን ዘመን ይዞ መጥቷል። በዚህም ለምክንያታዊነትና ለሐሳብ ነፃነት ትልቅ አጽንኦ ይሰጡ ነበር። ይህ ዘመን የምክንያታዊነት ዘመንም ተብሎ ይጠራል። የብርሃን ዘመን ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰው በ1700ዎቹ አጋማሽ አካባቢ ሲሆን በምዕራባውያን ዜጎች ላይ በብዙ መልኩ ለውጥን አምጥቷል። France was the center of the 18th century intellectual movement because France had become the intellectual and cultural center of Europe. Social critics of this period in France were known as philosophes, the French word for philosophers. During this period, philosophers were journalists and propagandists as much as true philosophers. The philosophers believed that people could apply reason to all aspects of life, just as Isaac Newton had applied reason to science, because for many centuries the life of peoples of Europe was influenced by different factors. Among these factors, the teachings of the church was the leading one. During this time, the enlightened thinkers wanted to evacuate the peoples of Europe and Northern America on such influential factors. So, they taught the people to apply reasons in their life. 5 concepts formed the core of their beliefs. These are: 1. Reason. Enlightened thinkers believed truth could be discovered through reason or logical thinking. 2. Nature. The philosophers believed that what was nature was good and reasonable. 3. Happiness. The philosophers rejected the medieval notion that people should find joy and urged people to seek well-being on earth. 4. Progresses. The philosophies stressed that societies and humankind could improve. 5. Liberty. The philosophers called the people for liberties. Because of that, in English, people had won in their glorious revolution in 1688 and Bill of Rights in 1689. በ17ኛው ክፍለ ዘመን የምሁራዊ አስተሳሰብ እንቅስቃሴ ማዕከል የነበረችው ፈረንሳይ ነች። ምክንያቱም ፈረንሳይ የአስተሳሰብ ልቀትና የባህል ስልጣኔ ማዕከል ነበረች። የዚህ ዘመን የማህበረሰባዊ ትችት በፈረንሳይ ፊሎሶፊስ በመባል ይታወቃል። ያው ፊሎሶፈር ማለት ነው። ፈላስፎች በወቅቱ ጋዜጠኞች ናቸው፣ ፕሮፓጋንዲስት ናቸው፣ በአጠቃላይ የእውነት ፈላስፎች ናቸው። እነዚህ ፈላስፎች አይዛክ ኒውተን በሳይንሱ ላይ ምክንያታዊነትን እንደተገበረ ሰዎችም በህይወታቸው ላይ ምክንያታዊ ሊሆኑ ይገባል ብለው ይሰብኩ ነበር። የነሱ አስተሳሰብ አጠቃላይ 5 አንኳር ፍሬ ሐሳቦችን የያዘ ነበር። እነሱም እውነትን በምክንያታዊነት ማግኘት ይቻላል ብለው ያስባሉ። ተፈጥሮ በምንም አይነት መልኩ መልካምና ምክንያታዊ ነው ብለውም ያምናሉ። ህዝቡ ደስተኛ እንዲሆንና በምድር ላይ ላለው ህይወቱ እንዲጨነቅም ይሰብካሉ። የሰው ልጅ ፍጡርና ማህበረሰቡ እንዲሻሻልም ይሰብካሉ። ህዝቡን ለነጻነት የሚጠሩት ነበር። በዚህም በ1688 በእንግሊዝ
ታላቅ አብዮት ተከስቷል። በ1689ም መብትን በተመለከተ ረቂቅ ህጎች በእንግሊዝ እንዲወጡ ሆነዋል። Perhaps the most influential figure of the Enlightenment was John Locke, who lived from 1632 up to 1704. He was an English philosopher. Charles de Montesquieu, who lived from 1689 up to 1755. Denis Diderot, who lived from 1717 up to 1784. Jean-Jacques Rousseau, who lived from 1712 up to 1778. And Francois Marie Arouet, or in his pen name, Voltaire, who lived from 1694 up to 1778, were some of the philosophers of France. Locke thought about natural rights, life, liberty, and property. His thought or philosophy was influential in United States of America and fundamental to U.S. Declaration of Independence. Montesquieu thought about separation of powers. His thought or philosophy was influenced in France, United States of America, and Latin America. Because of his thought, these nations used separation of powers in their new constitutions. Voltaire thought about freedom of thought, expression, and religious freedom. His philosophies or thoughts became influential in U.S. Bill of Rights and French Declaration of the Rights of Man and Citizen. Beccaria thought about abolishment of torture, and his thought influenced on U.S. Bill of Rights. Wollstonecraft thought about women's rights and influenced in Europe and Northern America. ምናልባትም ተጽዕኖ ፈጣሪ ተጠቃሽ የብርሃን ዘመን ሰዎች መካከል ውስጥ የሚከተሉት ተጠቃሽ ናቸው። በእንግሊዝ ጆን ሉክ ከ1632 እስከ 1704 ዓ.ም የኖረ ነው። በፈረንሳይ ደግሞ የሚከተሉት ናቸው። ሞንተስኪው ከ1689 እስከ 1755 የኖረ ነው። ዴኒስ ዲድሮት ከ1717 እስከ 1784 የኖረ ነው። ጃን ጃክስ ሩሶ ከ1712 እስከ 1778 የኖረ ነው። ፍራንሲ ሜሪ ኦርት ወይንም በብዕር ስሙ ቮልቴር ከ1694 እስከ 1778 የኖረ ነው። እነዚህ ከፈረንሳይ ፈላስፎች መካከል ጥቂቶቹ የሚጠቀሱት ናቸው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ፈላስፎች እንደ ዋነኛ የፍልስፍና ማዕከላቸው ምን ነበር የሚለውን እናያለን። ሎክ ስለ ተፈጥሯዊ መብቶች፣ ስለ ሰው ልጅ ህይወት፣ ነፃነትና ንብረትን በተመለከተ ያስተምር ነበር ወይንም ይፈላሰፍ ነበር። በዚህም በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የነፃነት አዋጅ ላይ የራሱን ተጽዕኖ አሳርፏል። ሞንተስኪው ስለ ስልጣን መከፋፈል ያስተምር ነበር። በዚህም በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ረቂቅ የመብት ህግና በፈረንሳይ በሰዎችና በዜጎቿ የመብት አዋጅ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ቮልቴርም ስለ ሐሳብን መግለጽ፣ ስለ ሃይማኖት ነፃነት ያስተምር ነበር ወይንም ይሰብክ ነበር። በዚህም በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የሰው መብት ረቂቅ ህጎችና እንደዚሁም በፈረንሳይ በዜጎቿና በሰዎች መብት ተመለከተ ባወጣቸው አዋጅ ላይ ይህ ፍልስፍና የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው። በኬሻ ጭቆናን ማስወገድ በተመለከተ ያስተምር ነበር። በዚህም በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ረቂቅ መብት በተመለከተና በአውሮፓና በአሜሪካም ፍልስፍናው ተጽዕኖ ነበረው። ወልሰንክራፍት ስለ ሴቶች እኩልነት የሰበከ ነው። በዚህም በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ ይህ ፍልስፍና ትልቅ ተጽዕኖ ነበረው።